जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था, इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, क्योंकि पार्टी बेस था, नज़रियाती इलेक्शन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फाइनल कॉल है। ये वो दिन है जिस दिन आप 8 फरवरी को आप निकले थे अपने हक के लिए, आप एक नज़रिए पे निकले थे। आज आपने उसी नज़रिए को बचाने के लिए आपने वोट दिया था, आपने नज़रिए के लिए वोट दिया था, और आज जो 24 तारीख है इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि ये आपका वोट चोरी कर लिया गया था। ये गैर आइनी चीज़ है, क्योंकि हम आइन की सारा दिन बात करते हैं, ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि आपका वोट चोरी हो जाए। फिर उन्होंने वाज़े किया कि नज़रिया क्या है। आपको शायद ख़ुद नहीं पता कि 8 फरवरी को आप एक बहुत बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था। इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, क्योंकि पार्टी बेस था, नज़रियाती इलेक्शन था, जिसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर भी उसको उन्होंने तबाह कर दिया था, उसके ऊपर तो पाकिस्तान भी अलहदा हो गया था। और कहते हैं उसके बाद जो दूसरा नज़रियाती इलेक्शन हुआ है वो 8 फरवरी का हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज मीडिया को भी बताया कि 1985 में उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन जब ज़ियाउल हक ने कराया तो उसने नज़रिए को तबाह कर दिया था और उधर से इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी। लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में 1 साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त थी, उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी, और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया, और हमारी कौम, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा इलेक्शन, जब से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है, कोई नहीं बता सकता, ये पूरा दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ कि बग़ैर पार्टी सिंबल के, बग़ैर कैंडिडेट के लोगों ने सिर्फ़ और खालिसन एक नज़रिए के लिए आकर अपना वोट डाला है। अब आप अपने ऊपर भी फ़ख्र करें, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है, आपने 24 को निकलकर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आईनी हक है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर
اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے. انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا 24 نومبر کی تیاریوں کے اوپر, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈاپور بہت خوش تھے کہ ان کی توقعات سے زیادہ بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ کے پی سے بہت لوگ اور بہت بڑا قافلہ اسلام آباد انشاءاللہ پہنچیں گے 24 تاریخ کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی. اور عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں, لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اب تک رول آف لا, جس کا مطلب ہماری جوڈیشری. دوسرا جو ہمارا لوگوں کا, ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ساری پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اور ان کے جو جائز ہیں پٹیشنز ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. دوسرا اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریے کو دیکھیں, یہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں. انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری ہیں اور عمر چیمہ ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کون تھی وہ, اندلیب عباس تھیں, اور کیا بات ہے کہ انہوں نے جیسی 9 مئی کو کنڈیم کیا وہ آزاد پھر رہی ہے, اور ایک نظریاتی خاتون جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, یہی فرق ہے نا, وہ ایک حق کے لیے کھڑی ہو گئی اور ایک آسان راستہ ڈھونڈ کے باہر نکل گئی. تو انہوں نے کہا یہی فرق ہے. آپ یہ فرق دیکھ لیں دو لوگوں کا, کہ ایک نے تو فوراً ایگزٹ کر لیا اور دوسری حق پہ آج تک جیل میں بیٹھی ہیں, اور یاد رکھیں کہ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں. اور ان کی سب کی یہ جن کی نام لے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عمر چیمہ کتنے بیمار تھے قید میں, کتنا مشکل وقت انہوں نے کاٹے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ نظریاتی کارکن کون ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹیبلز کی طرح دوسری طرف راستہ پکڑتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نظریاتی لوگ نہیں تھے وہ ان کو خود ہی لے کر چلے گئے. تو انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جو جن کو جانا چاہیے تھا, کہ نظریاتی لوگوں کو وہ جو نہیں تھے نظریاتی لوگ, جو الیکٹیبلز تھے, وہ پارٹی سے ان کو وہ لے کر چلے گئے. عاصم منیر صاحب. اچھا, جو اگلا جو انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں, اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے. پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں, پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل, اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے. انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں. 1-2 دن پہلے آئیں. پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھولیں گے, آپ کو جگہ دیں گے. اسلام آباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے. آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں. اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے.
यही आपको पैगाम देना था आज। और सुपरिटेंडेंट ने बच्चों को ध्यान दिया। हाँ, दूसरा, अभी यहाँ बच्चे देख लें, ये नौरीन न्याजी के नवासा और नवासिया है, ये सुबह से आए हुए, लाहौर से चले हुए, आज फैमिली के नाम दिए हुए थे। और ये करते ये हैं, पता नहीं मुज़ाकरात भी एक तरफ करना चाहते हैं, उनको बाहर बैठा दिया अभी तक, और ना बताते हैं कि अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है। कई दफ़ा हमारे फैमिली मेम्बर्स को कई कई घंटे बाहर बैठा के घर भेज देते हैं। तो ये तरीक़ाकार पता नहीं, सुपरिटेंडेंट जो है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जब उनसे पूछो जी ऊपर से आया, ये पाकिस्तान का ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए कि जब आपको बहाना चाहिए आप ऊपर का नाम ले दें। उनको भी इनको रोकना चाहिए कि जो आप फैसले खुद कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो ये जान जान के इशारे मत ऊपर किया करें। यही था आज के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। पहले खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए मना किया था, उन्होंने कहा कि अब हमारे दरवाजे बंद हैं, ये धोखेबाज है, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आज की मुलाकात के बाद उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने इजाज़त दी है, लेकिन इन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। अगर मुज़ाकरात होते हैं, ये बात आगे बढ़ती है, जाहिर है उसकी सूरत में उधर से भी शायद होगी कि आप जो 24 नवंबर की कॉल है वो कॉल आप करते हैं। तो इस पर खान साहब ने कुछ कहा है? उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। बस यही था। 24 है। हाँ, 24